Ассалому алайкум подписчикони азизи гуроми қадр, умедворам ки ҳама кас аз ҳасар баланд хонобод инҷаст. хуш омадед ба канали Бохтар Сети. Подписчикони азизи гуроми, имрӯз мо қарор дорем дар молбозори ноҳияи Қумсарик колхози Камризум. Каме ҳамеша бари подписчикомон бари мухлисон навор мекунем то ки шумо аз нархи навои молҳо бохабар шавед. Бародарони азиз, касоне ки дар канали мо меҳмонанд, ҳатман подписатсия кунед, лайкотон бизанед, дастгиритон нафаромӯш, дастгири шумо пешравии кори мо, наворҳои мо баҳри шумо. подписчикони азиз, ҳозир анами молаи бародар Муҳаммадҷон доктор ӯзӣ мекунад барои буғазиша фаҳмидан. мо хуш навор мекунем, шумо наворро тамошо кунед. касоне ки дар кор ҳаст ӯзӣ барои тамом бемориҳои касалҳои гов табобат кардан анами муроҷиат мекунед. рақамои телефонша мегзанем, ба ҳамин рақамое ки мегзанем занг мезанед, мепурсе бародар азиз, мутахассиси хубай, мутахассис ҷавон, иншоалло ки дар хизмати халқи хай метавонед ки қатиш ҳамкорӣ кунед. ҳозир масъалаи буғазиша мебинем, анами шиводи фасона буғазиша проверка кардан ӯзӣ мекуна, мега ки чанд моҳа буғаза ё дора ё надора, намиш аҳамият мекуна, мега бародар. иншоалло ки мутахассиси ҷавон, мутахассиси хубам ҳаст. ҳозир мебинам мега ки буғаза аст қисира. Ака гов буғизай қариб 5 моҳай. Чанд моҳай? Қариб 5 моҳа буғизай ака. қариб 5 моҳа буғиз мега. ӯ буғиз буромад. ҳай 2 моҳа болоша мега ами бародар. подписчикони азизи гуроми қадр, анами мола ҳозир бо ба хотири буғазиша агурга проверка мекунем. ин диҳим навори моҳай барои буғазира проверка кардан. иншоалло ки анам навора мебинем, баъд номерои доктора мегзанем. ҳозир мега ки буғаза қисира камера шамон, ҳозир мега ки буғазаи қисириша мега чанд моҳа будагиша. дошта боша мега дора, надошта боша мега надора. ай 2 моҳа болора мебинад. чӣ мегам Муҳаммадҷон? Мега ки ҳичи надорам, ҷоғам мете. надора мега? Не. ина бародарои азиз, ин мол сир буда, буғиз набудааст. ин ҳозир камтар массаж менамад кара, шояд ки тезтар бухаталаб бишавад. доктор номерои телефонтон гап зан. 31 33 40 02. подписчикони аз гироми қадр ба ҳамин рақамҳое гуфтем гузаштем, метавонед ки занг бизанед, пурсон кунед. любой касал ҳамаи бемориро табобат мекардаги докторай масъалаи ӯзиш дам ҳаста, буғази қисири молотона мега мегзанед. фақат занг бизанед, ҳамкорӣ кунед. чанд пул гуфтира? 13000. бозор чанд кайса? 11300 сум кайса. 13000 мега 11300 сум кайса. худат ним гуфти? 11300 кам шо, баракат бугу. баракат бугу. я че кортон бу чи даги. олак моли нағза 11300 сум кайса, мега 11500 бутэ. мол моли шуад меки. 11300 сум кардеса 11500 пул гириша мега. моли хушру будай меки. бародарон азиз, бо як швечаи фасона ки хушру. чанд сум гуфтира? 12000 мега муомила дора. бозор чи пирсида, чи муомила карда бозор? не 1400 сум да надодаеш. молаки нағза свечан свети хубай, чанд молаки 4 фасон. бародарон азиз, лайкотон бизанед, дастгиритон фаромӯш накунед, ки фикрати дар комментария бизанед. иншоалло ки навораи мо бари шумо, иншоалло ки нархи навора мегзарем. нархи навора худорӯз камтар ба ҷои арзонтар шад, қиматтар шидест. ҳафта вообще мол кам, нархи навора камтар қиматтар. лекин ҳамин молчаи нағз буда. подписчикони азиз, бо як сар ғинаҷинчаи фасона, ғинаҷини карпат, моли ғавз, дар ҳақиқат ғавз будааст. чанд пула гуфтира? 13000 сомон. ғавзи мола тамошо кунед, беҳад моли ғавз. бозор чӣ пирсидира? 11500 карда надодем ки ғинаҷинча ғавз дараҷалиш ғавз корпуси хуб дошта. рақамои телефон табгӯ бародар. 931 20 22 72. бародарон аз касе да ками мол маъқул мешава, метавонад ки ба ҳамин рақамҳои гуфтем гузаштем занг бизана, харидор кам кам бихаталаб ҳам шида ҳамин молозӣ.
زنگ بزنه خیلی برادر آدمی بزرگ معامله نقض میکنه مال در نمی ناحیه جلال‌الدین بلخی قرار داره اگر به سعدا نرم خانه برم بچهای طرفی ناحیه جلال‌الدین بلخی هم آدمی بزرگ معامله نقض میکنه میگه زنگ بزنه خریداری کنه پیشکن از 140 فسونک 13000 13000 سامان معامله داره بازار چی پرسی 12000 کردن نمیده کمتر معاملهش مونده برادر مال نه که حقیقت مال که بازار برادر ما فقط مال خوش رو نوار میکنیم برش مو که مثلا همه مال ما پدیرت نوار نمیکنیم یا مال دلچین میکنیم نوار میکنیم که مثلا در پیاس تماشا که حلاوت داره همون لایکاتونو بریم مال خوب بزنه برادر عزیز پیشکن عزیز انا دو سرقناجی چه فربیات چه خوش رو برای مول کردن هم نزنه که مول برای کشتن هم میشن هر چون ملاک شروع دستن این برادر 13000 26000 میگه در یک جایی 23000 شون کردن نداده شد 24 میگه اگه چی خوش کنن مثلا میتیم شو 12000 بالا اگه چی وقتی که هم دلچش 12000 برای که 24 با یگان چی باشه بالا میفروشه میگه میگه سرچه ملاک هست سرچه تو شون صوت نزن ملاک شروع گذاشتن چون فربیات پیشکن از این سرقناجی چه علاقه قناجی خوب دست دهنی مزدور میگه نهنیم هزار کردن نگه میگه یگان چی خوش کنن میتیمش میگه ملاک مالی بازه بدست شروع سرچان سرچ فسونه که قناجی یا شکر برای مول کردن کسی هم که مول کنه انشالله ای زدن نمیده برای که کورپوسش شروع بگه نهنیم هزار دا نداده میگه بعد پیشکن از این کم ترک دیگه به قچاکر رو نوار میکنیم برای برادر پرسیدن که کم ترم که باشه به قچاکر هم نرخ بینیم الان به قچا به حد به قچاک فسونه 15000 میگه 14300 تون کیسن نداده سویکای نازدار گوساله خوبی دست نکی به حد مال سویکای داری ناز گوساله فسون پیشکن از با یک سر به قچا فسونه که شروع کرپچا به حد مالی بازه چاپل گفتی را 13000 سومان معامله داره بازار چی پرسی 2700 2800 کردن ندادش مالی بازه بعد شروع بده رقم تلفن تا میگوی 917 06 08 83 کسی دکمی بخشه من خوش برادر میتونه که به همین رقمای گفتم گذاشتم زنگ بزنه خریداری کنه مال که بازه بی فسونک بوده اینه که پیشکن عزیز انا بقا برای بقیدن مال علفخر مال دندان پرفتگی باشه دندان کلون داشته باشه ولی دندان پرفتگی هم دست نه که برای بقیدن خودش سیاه گوشته که علفخر مال است که نغز داره گردن بقره رو ببینید که گردن که بازه داره برای بقیدن اینا چند پل گفتی 15000 سومان معامله داره این بازار چی پس دیسه ای 12 تا 13000 سومان کردن نداده کمتر معاملهش موندگی و کمتر معاملهش مونده برادر عزیز مال برای بقیدن رقم تلفن تا میگوی 93 905 2635 کسی که مخصوص به همین رقم زنگ بزنه خریداری کنه برادران ناحیه جیهون میتونه که زنگ بزنه خریداری کنه مالی بازی یعنی برادر کسی که خریدار شد به رقم گفتن گذاشته میتونه که زنگ بزنه خریداری کنه بعد پیشکن از بود سر به قچه برای بقیدن برای مال کردن برای مثلا بونی کردن علفران بونی که مولا یوشک مولای کلانشا بوده است پوچه درازی گردنداری فسون یوشک شخو التهک یارا چند گفتی 16 میگه مکتب شب 15 انمی سیاه که در نوار دیسه 16 هزار انا ایش 15000 میگه برادران عزیز ایش 15000 نه که مولورا ملاکای هرچند ملاکای بازه بدستن حقیقت مولوی بازه بم یارا چی پرسید بازار اکا ایش 13 و 800 14 کیسن اوشا 15 و 600 14 و 600 14 اینا 13 و 800 13 و 800 تا 14 اینا 13 و 800 تا 14000 کردن شاید تو 14 و 600 کردن ملاکای مولای یک شکل ملاکای نقض دستن مولوی حقیقت بازه مولای درازی برای مال کردن مولای بازه رقم تلفن تا میگوی 973 84 65 56 برادر از کسی که همین مولا مخصوص نمیتونه که به رقم گفتم گذاشتم زنگ بزنه خرید کنه برادران بچهای بازارن خرید فروشن یک چی تغری شد میفروشه معامله دارن زنگ بزنه خریداری کنه
подписчикони азизам бухача барои боқидан гарданаки зур дорам валаки фар беяке барои боқидан тайёр аёзи худаш 12000 мега ягон чи камтар мега муомила дора моли хушроат буда моли сия гӯшт барои боқидан подписчикони азиз ана як сар такаи покистонӣ ё зоти покистон ана чанд пул гуфти якайра 7000 мега ка бо муомила дора бозор чанд пулси бозор чанд кард 6000 кардан азна и баъд чанд сол дастака солаш чанд кайна 4 сола такача буда бародарони азиз сорти покистонӣ ана иша 8000 мега бародар ишко баландтарак акай хита чанд пул пурсиданира то боз худ чандш гуфтай сайра пулгириша 8500 мега муомила дора саҳар 9000 карда надодише саҳар 9000 кардан мега надан оли 8500 муомила дора киран фарбе будаси ё подписчикони азиз зотои покистония ахида чанд солай 2 сола иш 2 сола буда я тамошо подписчикони азиз иш 2 сола буда уш сурхиш 4 сола ис ё ёшакайне ки ёш баланда хача баландтар дост ё пародаи покистония небта гӯшошу дарозан сиёш фарберам бидайне ки ан бали ёшам подписчикони азиз ана ин мол бузи афғонияй и парода чиста афғонияй 10000 сомон мега 7000 то 8000 сомона карданаш худаш қариб 3 солаш дага 3 сола бучидага қариб 3 сола неги беҳад фарберам ҳастак сойкаи нағз беҳад базе бовар кард ба дараҷаи олиш базе дар и ай покистониё да хушуд даст афғониш беҳад гардани худ зоти худ молаки нағз бидайне ки подписчикони азизи гиромихар дар ҳамин ҷо мо бо шумо худофизем то навраи оянда худоист худованд ҳамата ёру мададиё баракати ризқи зиёда бигардона худованд дар касбу кортон баракат бития мушкилатон осон гардона ҳамаи бародарои ғарибу мусофири мо дар паноҳи испанчи гамошад дар ҳаққи ҳамаи бародаро мо дуо мекунем шумо ҳамато дар ҳақ мудо кунед ва ҳамон дуо моро ҳам муҳтоҷем худованд рост гуфтан ҳалол хӯрдан рост кор кардан ҳамаи мо шуморо насиб гардонад.